الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والهداية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumat yang penuh barakah awal Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa bertaqarrub di hadapan Allah, bermunajat di hadapan Allah melalui wasilah amal salih. Bahkan pada hari ini kita menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu ibadah siam dan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan niat kita pada amal kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang bisa membawa keberkahan, keselamatan buat kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pula khatib berwasiat, dan ini adalah merupakan salah satu rukun dari khutbah. Marilah terus kita tingkatkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kuantitas ibadahnya saja di bulan Ramadan ini, tapi mari kita tingkatkan kualitas ibadahnya. Bukan hanya perbanyak amalnya saja, tadarus, berzikir, sholat malam, iya itu juga betul, tapi kualitas amal ibadahnya pun harus kita tingkatkan. Dengan cara apa kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan ikhlasu fil ibadah, dengan ikhlas dalam hal ibadah. Insyaallah kalau kita bisa mengamalkan ibadah secara ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin kita termasuk golongan minas sa'idin, faizin, muflihin fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salamnya kita beserta keluarga kita mudah-mudahan kelak nanti berada dalam naungan syafaatul uzma, yaitu syafaat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita baru babak memulai Jumat awal di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan mana bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa dengan satu tujuan yang Allah harapkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan kita menjadi kuat. Kita berpuasa bukan agar kita menjadi sehat, walaupun ada kaidah yang mengatakan as-saumu sihah, bahwa puasa itu adalah sehat, tapi itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa agar kita menjadi kaya, tidak. Puasa agar kita menjadi hebat, jabatannya meningkat, ekonominya bertambah, itu bukan tujuan yang Allah harapkan. Allah mewajibkan kita menjalankan ibadah puasa, yang Allah harapkan hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah sudah memberikan prototipe, Allah memberikan contoh kepada kita puasa mana yang puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah memberikan sebuah ibarat, Allah memberikan sebuah contoh kepada kita. Ada dua binatang yang dua-duanya berpuasa di hadapan Allah. Satu binatang ulat, satu lagi binatang ular. Dua-duanya berpuasa dan dua-duanya adalah makhluk Allah yang bisa dikategorikan sebagai makhluk yang kurang baik perbuatannya, mohon maaf perbuatannya. Kita tahu bahwa yang namanya ular kalau tidak matuk melilit, kalau tidak melilit mengeluarkan bisa. Kita tahu bahwa yang namanya ulet menjadi hama, gagal panen, gagal padi, bawang, buah-buahan bisa gagal panen disebabkan ulet. Tapi begitu kedua makhluk Allah ini berpuasa, satu ada yang diterima oleh Allah, satu lagi tidak. Kita lihat ketika kita, kalau seandainya kita tadabbur, ular berpuasa dan ulat berpuasa. Ulat kalau berpuasa, yang tadinya makhluk Allah sebagai hama, begitu dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, maka dia berubah menjadi kepompong dan berubah lagi menjadi kupu-kupu. Ada perubahan dalam hal ini. Begitu selesai puasa, ulet berubah menjadi kupu-kupu. Tapi kita lihat, kita perhatikan, itu yang namanya ular. Begitu puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya dia mengeluarkan bisa, selama puasa tidak. Yang biasanya melilit, selama puasa dia tidak. Yang biasanya matuk, selama puasa tidak. Yang biasanya berburu, selama puasa tidak. Yang biasanya berhubungan, selama puasa juga tidak. Tapi apa hasilnya ular, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah? Begitu selesai ular puasa, yang dia hasilkan hanya ganti kulit. Kalau kata orang Betawi, nyelongsongin, hanya ganti kulit. Begitu selesai ganti kulitnya, yang tadinya mengeluarkan bisa, dia mengeluarkan lagi. Yang tadinya melilit, melilit lagi. Yang tadinya matuk, matuk lagi. Wataknya, perbuatannya, sifatnya ular tidak berubah setelah puasa, hanya ganti kulit saja. Ini adalah merupakan contoh buat kita
Kita mau pilih puasa, apakah puasanya seperti ulet yang begitu kita berpuasa kita berubah, yang tadinya punya watak jahat sebagai hama begitu berubah menjadi kupu-kupu, atau kita berpuasa di hadapan Allah hanya bisa ganti kulit, bajunya baru, celananya baru, pecinya baru, sandalnya baru, sepatunya baru, atau bahkan motornya baru. Begitu selesai puasa, selesai bulan Ramadan, watak pemarahnya muncul kembali. Yang tadinya suka berdusta, bohong, kembali muncul berdusta. Yang tadinya jahat, kembali jahat. Tidak ada perubahan setelah puasa. Bahkan perlu kita ketahui bahwa inti dari puasa adalah tarbiyatun nufus, adalah pengendalian diri, pendidikan diri agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, agar kita menjadi pribadi yang berubah menjadi lebih baik. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan puasa kita kali ini, mudah-mudahan sebagaimana yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, pribadi yang senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita setelah puasa nanti di bulan Syawal berubah menjadi lebih baik ibadahnya, ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, dan yakin pasti bahwa puasa tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت شهداء واحشرنا بزمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أمواتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في عيالنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما الله ما السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صلاة الجمعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله صلى الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تنصيرنا يا إلهنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.